Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Ang drama samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuat ni kasamang J. Badayos ipasundayag diha sa barangay Manipis, Talisay City, Cebu karong Mayo 3, 2024 adlawng Biyernes ubos sa pagdapit nila ni Chapel President Fernando Sumargod Jr., Vice President Violet Colmanis, Shell K. Silaya and Family, Aumentado Family, og Manipis Barangay Officials, Mario Silva, ingong sab ni Mary Aumentado. Ayaw kalimot, Mayo 3, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing. Daghang salamat. Gulyat, nakita ni mo akong bagong blouse? Awesome! Nakita ni mo akong bagong pantalon? Awesome! Sa Awesome for Less Sale sa Happy Mart! Awesome for last sale sa Happy Mart, Huwan Luna, Kulon, Tabunog ug Mandawi karong Mayo 1 hangtod sa 5, 2024. DTI Fair Trade Permit number R7 Cebu 282 series of 2024. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sikat o maligong sa til mo haong ninutanahon. Beaver Sandal mauyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang Super Sandal. Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, POEA License Number 282LB121918-R nanginahanglan sa musunod alang sa nagkadaiyang posisyon or skills. Innova Facilities Management Services bound to UAE, Electrical Engineer, HVAC Engineer, Mechanical Engineer, UPS Supervisor, Electrical Supervisor, Civil Supervisor, HVAC Supervisor, Chiller Supervisor, Kitchen Equipment Technician, Generator Technician, Female Technician, Electrical HVAC or Mechanical, Electrical Technician, ELV, LV, MV, HV, Mechanical Technician, Shutter Door, Vertical Transport, BMS Operator, SCADA Operators, Plumber, mga mason, Carpenter, Painter, UPS Technician, HVAC Technician o Chiller Technician. Ingon man usab, Admin Support Roles, QC Inspector, HSEE QC Inspector, Admin Coordinator, Procurement Coordinator, CAFM Maximo Operator, Airport Roles, BHS Technician, Baggage Handling System, AGL Technician, Airfield Ground Lighting, SFAS Technician, or Security Fire Alarm Systems, CNS Technician for Communication, Navigation, and Surveillance, HVAC Technician, VRF, DX, and Package Units. Ang mga interesado kwalipikadong aplikante nga mo apply pagdasa mo sunod resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR or TESDA Certificate. Mo pahigayon ang employer interview karong Mayo 8 ug 9, 2024 sa Waterfront Hotel, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong motawag o text sa 0947-721-6767 or 0908-886-7683. Pagbantay sa mga illegal recruiters. Mga higala, karong May 2 Thursday, ang payday sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nice special discount ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only, plus 30 to 50% discount on selected Life Extension products. Sa May 2 Thursday, ang payday sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. We're building dreams and building lives together with Cebu Home and Builders Center. We'll live at ease
Ma, I'm sorry ma. Atong nag-CR tingali ko, wala mo gawas so kada atong nahimo kong constipated. Usahay ra ko makalibang ma. I'm sorry. May na lang na ay calcium sinucide sinokot. Aron walay drama sa kasilyas. Pag tumarog 1 to 2 tablets kada adlaw. Hinimo gikan sa senna leaves maong walay hapdo sa tiyan. Mugana kini sulod sa 6 to 12 hours ma. Calcium sinucide is the generic name of Senokot. If symptoms persist, consult your doctor. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. With over 300 stores nationwide, EO Executive Optical. Love your eyes. Ang drama kanaguluhan may asim pa kung sinota ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares ipasunday karong nga Mayo 5, 2024 ana sa poblasyon da Pinamungahan, Cebu ubos sa pagdapit nila ni Richard Canillo, Marvin Miralles, Annette Navarro, Marcelo Gerongo, Jose Alquiza, Ellen Limocon de Manuelito Serna, ABC President Jesus Maragaytay, o SKG President Marmy Jean Abiliar, o kining tanan halad sa kapistahan sa poblasyon Pinamungahan, Cebu. Sad Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sad panyawan capsule with mangustin. Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuha nga i-try na ako sad panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe, sobra. Sad panyawan capsule with mangustin. Mapalit sa mga butika. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Testimonia. Oh, kasi na Wow! Kalimpyo na ko, Dennis Bay. og luto na ning kanon og sudan ma. Kabuutan gyud sa akong anak, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon. No need ma. Nalabhan na nako ang tanan. Halina ra. Uyon sa di ay. Ay, pagkaswerte gyud nako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wa gyud kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho. Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ma. Maong kondisyon pirmi nga akong lawas. Kape? Dili na ordinaryong kape ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin. Makaayo sa obesity o sa mga tambok. Makatambal sab kini sa diarrhea. Makahatag og muscle strength o uban pang kaayuhan sa lawas. Oh, kanindot good ana. Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay bation di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma! Magukas plaza! Ay, nag-walking ko dong, Roland. Ha? Walking? Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan kay kang mabuhat matag-adlaw. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka magagwanta pa! This time check is brought to you by Solmix Advance. Walang kasing lakas. Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kakuin na akong lawas. So wala na kaya ko time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Dinitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Iganahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay mo ni siya maghatag kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay product. Daghang salamat. May buhay sa makabuhay! This newscast is brought to you by Max Candy. Mentholamig sarap na laging kasamax mo.
Mga higala, karong May 2 Thursday, ang payday sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nice special discount ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only, plus 30 to 50% discount on selected Life Extension products. Sa May 2 Thursday, ang payday sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.